हाय फ्रेंड्स मु सुजाता आपको स्वागत करुँची मो यूट्यूब चैनल को। आज मु आपण नहीं आसी माता सती किपरि निज देहत्याग करला परे माता पार्वती रूप प्रभु शिव शंकर निकट को पुणी थे पुनर्जन्म फेरी आसी और निजर प्रेम को बजाय रखापी तपस्या करी प्रभु शिव शंकर को निज स्वामी रूपे पुणी थे प्राप्त करिसेंती। ସେହି घटनार विषयवस्तु को आपण मानक निकट को नहीं आसी एही वीडियो माध्यम शिव और पार्वतींकर महामिलन बहुत अलौकिक और आध्यात्मिक भाव घटी। यह हिंदू पुराण रे वर्णित अत्यंत महत्वपूर्ण घटना। यही घटना को विभिन्न पाठ्यमाला और ग्रंथ रे विभिन्न भाव में लिखा जाइए। विशेषकर शिव पुराण और देवी पुराण रे यार एक भल जनाशुना नाटकीय कहानी सब रही। पार्वती जड़े रज्ञी होते जी गिरिराज हिमालयंकर कन्या। तांको पूर्वजन्म मध्य से दक्ष प्रजापति कन्या सती थिले जे निज पति शिवंकर अपमान देखि आत्मदाह करथिले। शिवंक प्रति सतींकर अपार भक्ति और प्रेम जोगु एक नूतन जन्म से पार्वती रूपे आसी। देवी पार्वतींकर जन्म कहानी हिंदू पुराण रे विविध ग्रंथ रे विवरण करा जायछि जे से गिरिराज हिमालय और मैना देवींकर कन्या भावे जन्मग्रहण करथिले। पार्वती नाम यही कारण होइछि जे से पर्वतराज राजा हिमालयंकर दुहिता, तेणु से पर्वतसुता नाम पार्वती नाम विख्यात। यह सत्य जे तांकर जन्म साधारण कन्या भावे घटिथिला, किंतु तांकर पूर्व जन्मर कहानी तांको एक अलौकिक आकार देइथिला। देवी पार्वती को जगतर जननी एवं देवदेव महादेव शक्ति भावे परिचित करा जाई थाए। तांकर जन्म किछि खास कारण रे घटिथिला। देवी पार्वती तांकर पूर्व जन्म रे सती भाव जन्मग्रहण करथिले। सती दक्ष प्रजापतिंकर कन्या थिले एवं महादेवंक पत्नी, किंतु दक्षक शिवक सह द्वेष थिबारु से एक बड़ यज्ञ शिवं को अपमान करथिले। यह देखि देवी सती क्रोधित होई ସେହି यज्ञकुंडरे आत्मदाह करथिले। सतींक परे जगत को शिव और शक्तिर एकता आवश्यक हेबारु से पार्वती रूपे पुनः जन्मग्रहण करथिले पर्वतराज हिमालय और मैनावती कोଳରେ। दक्षिण हिमालयर राजा हिमालय और मैना देवी दीर्घ दिन धरी एक दिव्य कन्यार पाई पूजा करुथिले। महादेवंक शक्ति आवश्यक थिबारु देवी अद्भुत भावे तांकर घरे कन्या भावे जन्मग्रहण करथिले। जन्मरू आरंभ करी पार्वती निज शिवंक पाई दीर्घ साधना करथिले, जहा फଳରେ तांकर महादेवंक सहित विवाह घटिला। शिव और पार्वती विवाह हिंदू पुराण रे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अलौकिक घटना भावे विवरण करा जायछि। यह एक दैवी मिलन थिला जेउथिरे शिव और शक्तिर एकता घटिथिला। यही विवाह कहानी देवी पार्वती साधना और भक्तिर फल रूप घटिथिला। पार्वती जड़े अत्यंत शिवभक्त थिले। से जानिथिले जे से निज पूर्वजन्म रे सती भावे महादेवंकर पत्नी थिले। निज जन्मर लक्ष्य जानी से प्रभु शिवं को सम्मति पाइबाकू दीर्घ समय धरी कठोर तपस्या करथिले। यह एते जटिल थिला जे देवता माने मध्य तांकर भक्ति को चमत्कृत हेले। पार्वती भक्ति और श्रद्धा देखि स्वयं देवदेव महादेव शिव प्रसन्न हेले एवं तांको निज पत्नी भावे स्वीकार करने बाध्य होई सम्मति प्रदान कले। शिव और पार्वती विवाह राजकीय भावे होइथिला। देवता माने और त्रिलोकवासी माने एही विवाह रे भाग नेइथिले। गिरिराज हिमालय एही विवाह को जड़े गर्भपिता भावे आयोजन करथिले। विवाह यथापि शास्त्रीय पद्धति रे होइथिला। शिवंक लोकप्रिय तापसी रूप देवी पार्वती परिवार को आश्चर्य पकाई देइथिला। विवाह समय रे शिव दांत बाती गजचर्म परिधान करी एवं गलुचारा राक्षस स्वभाव रे पार्वती घर को
ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରମ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିରେ ଶିବଙ୍କ ରୂପର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବିବାହ ଶେଷରେ ଶିବ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ତ୍ରିଲୋକକୁ ଚମକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଶିବ ନିଜ ଆଦିତ୍ୟ ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ମହାଦେବଙ୍କ ରୂପ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ନୁହେଁ। ଶିବଙ୍କ ତାପସୀ ଜୀବନ ଓ ନିରାଳ ଭାବ, ତାଙ୍କ ଗଜଚର୍ମ ପରିଧାନ, ଗଳାରେ ସର୍ପ, ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହ ଏବଂ ନୃତ୍ୟର ରୁଦ୍ରରୂପ ଏକ ଅସାମାନ୍ୟତା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହାରୁ ତାଙ୍କ ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ତ୍ରାସଦାୟକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଏ। ଶିବ ତାପସୀ ଭାବ ଓ ସରଳତାର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଗଜଚର୍ମ ଏବଂ ଅଜଗଳିର ରୂପ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏହି ରୂପ ପରିବାରର ରାଜକୀୟ ଭାବ ପାଇଁ ମହିମା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପରେ ଶିବ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଶିବ ନିଜ ତାପସୀ ଭାବ ଏବଂ ନିରାଳ ଜୀବନ ରହିତା ପରେ ତଥାପି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ଶିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକଦମ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଜଗତକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତରୀଣ ଗୁଣ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏକବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ଉପରହୋଳ ନୁହେଁ। ଶିବ ଏହା ଦେଖାଇଲେ ଯେ ସରଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେବତାମାନେ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ବିବାହରେ ଶିବଙ୍କ ଅସଲି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ମହାମିଳନକୁ ଦେବତାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଜଗତରେ ଶକ୍ତି ଓ ଶିବ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ବି ଶକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସଂସାରରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମହାମିଳନ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂସାରରେ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ମିଳନର କାହାଣୀ, ଯାହା ପଛରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ସତୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ମନେ ପକାଇ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶିବ ପାର୍ବତୀ।